Urata marga masinaka kurhagisa sumarut asepanyani hichaqantatina chachilanaka wichanaka iskayo pallanaka iskay millanaka kurhakisa sumpacharut asepanyani hichaqantatina hallalla kipana sasina hichurus de hilat kuyagaraka lairuru uru sarakeri achuqa paqsilwa haqatas qaparaktar anata urunakanja hakata ishikaktaru hilat kuyagraka akurunakanja anata urunakaja nairaga taroja irptataskiu sarteataskiu ukawa aski karaki kochisi payani iwana kampi yapupi yapuso maskiu sasilwa yatiale parakiu marka masira kasaja uiwasa kusau biraskani sasinse yatile parakiu kusau ka hilat kuyagraka pampache kauhitanakanja uiwampi yapumpu puniwa nairaga taroja saranta paraktana marka chekauhitanakanja ukakip karakiu irnaka uraka hutarakiu kunai mananakan wa irnaka paraktana suma alhasib paraktana ya kairnaka uraka sutarakiu chamancha sipkakiyani aka hakawisaro aymara hakawisaha haniwa chaktoya pakite aymara arusasa haniwa chaktoya pakite hiwasanaka waki chaweja TV Perú Campirusa Nacional FM Taipeu hitarakato asapakatiu yatia uraka hampi por eneraki walhauta uhitarakaro Perú Marpacharo ukabaja yatia urakampi sarata uhapanyani hilat uyagaraka akili Taipeu hitata urhamati hadinaha ya kausoha akan kanaha ukapachat pachilat uyagaraka katu hitarakana kau hitarote ayoha hakanaka puskap hilat uyagaraka ukancha kau hitaro halipuni ayoha deha mantap kaspati sasina amta urakau kamachina kawa inukata karakina hicha lunes orotha kurhaman sa hakata sinaha hanira yang kausoh utkanaha ukapachat pacha hichaha Puha wampi alhasqapqaspa qhatu hitarakansa haqiraqasa manthapqaspa alluha chaqaw hitarakaru hasasirwa machaka kamachi apturakwa inoqsapqarakitaina kurhapa pulisa yatatap hallani Patunka kimsaqal qurunagatpach anata faqsitsti yatiap harakino qatunakana alhayuntanakana manqapayawinakana qolqewtanakana uqamasinas chaqanakana qawqaqinagadagiti uintatagaragitaina ukat qalpajanir katoqhaphañabataki Uint harakin aforo patak porciento hanya bataki. Aka macakam tanagasti unya nakaskaragita inga uskatuwis hitak kipana. Ukatu kamakipan achoka paksina. Kimsiri usutoktawit smistus karakispa. Yat jawis hak akaraki nera kalt karagini. Ukat alkhari nagataki ukamasti kusakarakispa. Mangka payawi tanagas liaut karagitaina ukat tugal haniwa. Ast etas unhasip karagitaina ukat akamanagambiste maiht karagisfaya. Hayan utanak maiches itanagasti hichak Peru kamahap haragitaino. Yatiasip harakin patunka porcientos alhawinagapasti hilpach hithataragitaina. Machakamta untatanakampi. Kun jamas alhayanagataki aforo mait harakina. Yupaichen utanaka kaukaruti yupaichiris sarap karaki hupanagampis waktas karakia. Achokapaksi kalantan Peru suyop oko takirinakas niakiu arhap harakpachani anatawinagapata. Wawanakampi wainanakampi. Tunka payani marata tunka kimsagalqoni marankama. Mantrap haspau estadio Chacaro coliseos kamas laram kota nagarus purt afharakispa. Payap itanta wait afharakini kamas yuk uchasinyampi. Yatia urakampi saranta sipkakiyani umarha kanyataki pehtawi taipit hilat kuyakaraka kimsiri bakuna koya katu kere petante asireja markachiri nakaja hadira wa walhani nakaja hadiwa sarapkite sasirwa yatia lepjeja. Uchika mahatai aukina casa iskawara kaparoja hiliri bakuna koya petante iresa haniwa walhani nakau hanipuni wampi irpapkite sasinsa uparakahaya tiene parakiwa ukatua hichak utenja walikuswa wakist aparakitaina wawanaka wakut esepanya patakeja kurhama polisa yathata sipkakiyani Walhani purif haragitaina yaqipanagasti hamoqsusins hamoqs asif haragitaina itantayasin chaqankasina Akamasti campo de Marte chakan pokt askarakina ukarusti purif haragitaina okota kirinaka. Chuimanchap harakin marka chirinakaru COVID-19 nyankhausu. Han katunyataki itantayasif hanyabataki. Kimsirip itanta ukato karisti walhaniki uhan sarap karagitainti ukat akamamtanaksti chamanchap haragitaina. Preocupante todavía. Yakita ujakata sitakaraki kunhamati amtas karakina ukat ukanakarusti hanit apuris karagiti. Kimsatunka mayani hanukasti kimsatunka payani porciento. Nia haki karakiwa. Ukat nanagasti munaf harak tu kamasuyap harak tu kimsirip itantawimpi pokap hanyabataki. Pesca marani tunka mayani sulkiri nagasti man hukanikiwa. Nairirip itantausti katokap haragispa ukat silyakitao hakatasip haragitaina.
Tenemos más o menos un promedio de... Utkarakiwa pitanta tuwanakaj mawaranka warankani ukatstichika warankambi. Ukat hukanakambiste ma hukaki karakiwa. Pisiki kapuniraki pusitunka % hukakarakispaya. Pesca ukatstitunka mayani maraninak. Aukita ikanakaparu hanukasti kitete huanaksti uinkarakchi hupanakarusti hausayap haraktua. Yatakain utanagas niera kaltkarakini ukat hutiripa semananakana. Hilpachani yatakarinakasti purt apharakispa ukamausi askaragitaina. Iska y Millanak, ukakip kraki, iska yo konyanagasa, ay lucha kaukitanakan ha, pusi pataka tambonaka, hilacha kaukitanakan wakiri Peru parak pacan ha pakut, esep hesasi wayatire paraki ukamata, yatinya utanakaparu, umara kut ha pajamataki, yatkata kakinya. Imilitanakampi, yokalitunakampi, kitenagatik, pesca maranita, tunka mayani maranip karaki. Ayllu chakanakata, suniujitata, ukamas chmiujitata. Upanagasti akapawaran kapantun kapayani maransti yate kanyuta. Kusa kalanta payabadakiwa unjatap karagitaina. Midis taipit, Programa Nacional País Taipit Stinampi chamanch karagitaina. Pitanta yanakampi pokap haraki aga COVID-19 yang kausuta harkakasip hanyabadaki. Dirección Regional Anakau Kumarjakawi Taipitsti Aruskip Karagitaina Patunka Markanakana. Chiktap Karagitaina Pekterina Kambi. Usi Pataka Tambonakis Arab Karagitaina Bakunasinyampi Pokanyataki. Pidantawi Amtanagasti Apas Karagitaina Tambonakana Wanuko Kamas Hunin Chakana. Hichamarata Anchit Kamasti Maichasif Karagitaina Kumarjakawi Taipirusa. Ukatu Kataipit Pakal Kuaranka Pusi Patakats Hilaniru Injap Karagitaina. Pitanta Yanakasti Tambonakana Programa País Taipit Pacha. Hila maraninakasti purip haragitaina kimsatunka maranita pescatunka yatunkani marankama pitanta yasinyampi. Pokanya taki. Irnakayanakasti chamanchas karagitaina ukatsti pawaranka patunka mayan marana. Yatunka tunka pakalqa kinagasti hilaniru yakap haragitaina. Purip haragitaina kaukanagaruti hani hasa purin hamaki ukachakanakaru. Pia sumnam sarkaragitaina ukatiakadoketsti halains kalap haragitaino. Bakuna nagasti purias karagitaino Loreto ayunakaru ukamas ukayali chakaru. Ukamkik para ki puno markansti purita karagitaino centros poblado nakaru. Kim sawarang pakalak patak markachiri nakaru unhap karagitaina. Yationg kampi saranta sip kakiyani, kau chapi iska wawanagati, tunka payani maranita, hilini na kapjeja, eko anatanya uyu hitanakaru. Ukakip kraki, Coliseo sata ukachaka hitanakaru, mantap hanya patakeja, paiwa, Vacuna contra COVID-19 usuda queja pitante a sepanyapa, sasilwa, Decreto Supremo, la pequen kawilwa karancharak, ukatsa, Diario El Peruano, ukata y pizza, y atiata harakiwa. Ukakip karakiwa, authata, ukatsa avion hata saraya murap cheja, ukasa waitata rakiriwa, sasinsa kanashta sile harakiwa. Haditi ukama chileja, akawa wanakaja, prueba molecular sata usuta yathatawa kupara kaha unyast epanyap ukatha payuruta yathatawikwa unyast epanyapa hilach cheja ukaha haliwa lokata hanyapati sasinsa kanast asireparakiwa ukchikabaja tunka kimsa kalpuni maranita hilire nagasti eko anatanya uyu hitanakaru ukakip kraki Coliseo sata chekau hitanakaru mantap hanyapatakeja kimsa kutwa bakut esepanyapa sasinsa kanast asireparakiwa akakipka Kamachi Taipiu Hitanja, Estado de Emergencia Nacional COVID-19 usuta queja, Kimsatunka Urunaka Sarakiri, Kasawi Pasenja, Ukur Kamawa Hit Atakaraki, Ukawa Kanash Atakaraki, Murata Marga Masinaka. Yatia una campi saranta sipkakiyani, Sulkasu Hitarakatwa, Komar Hakayataki et Aura Kapata y Petja, Kurhamansa, Hichaki Puruna, yang kau suka hakata seha ukatwa yatiale paraki. Tahna sulka suyo cekau hitanha, posiniwa aka yang kau sumpeha makat katea sepataina, ukatha mayawa hiuhara kitaina. Puno sulka suyo cekau hitanha, patunka kimsani hakina kau aka usumpeha makat katea sepataina, ukatsa kimsani wa hiuhara kitaina. Arekipa sulka suyo cekau hitanha, pataka peskatunka kimsani ukama hakina kau aka yang kau sumpeha haka una kapha tuk para kitaina. Ukatua hichaha ertirira gasti, marka masina kasaruja, aka yang kau sutha, haka sip hapuliyani. Bakut esirisa, sarawa hapuliyani, sasilwa yuhtale paragi. Ukchit kabaja, Renovación Popular Kamachi Lurini Nakaja,
Petro Castillo Perusi un balkuru haksunya takiwa reginta urakwa matapianywa callante ya paraki. Ukawa Jorge Montoya Camachi Lurireja y Atian Dirakira. Yaka Kotota y Piujita Nakarja Camachi Luriri Nakaja Akatja Amuita Parakiwa. La filo Katanak Renovación Popular Kamas Lupirinagaki Regin Tapjataina. Ukatu Kataipit Tiatias Karagispao Tunga Kimsagalkoni Chaka Nakata. Pedro Castillo Gilirip Echtiri Haksutaña Bataki. Kamas Lurinagasti Yatiasip Harakino Fuerza Popular Kamas Avanza País Taipitoa. Yana Pawinaksti Katogap Haragispa. Aga Chapir Banga Tiatiap Harakin Manera Katansti Uyanogap Haragispao Arjawinakaru. Amtanakaru Mandaskanya Bataki. Juntos por el Perú Taipit Vacancia Toqueta. Ruth Luque Kitapawak Askarakina. Say Karakin Yakipanagasti Kamas Lup Iwi Taipita Chamampi Sarte Winax Uthayaf Haragitaina. Ukatu Kanakampi Hanuak Asinya Bataki Han Yakatanya Bataki. No corresponde pedir la vacancia al presidente. Hani Wakiti Malko Haksuy Mainyah. Kamachina Karham Han Kunasuthipana. Conforme a la Constitución. Sector Magisterial Perú Libre Taipit Pacha. Kati Ugarte Kamas Lup Iristi Yatias Karakinoa. Ma políticos Kotonagasti Malkutaki Chamampi Sarte Phaña Bataki. Yati Chawinak Katokaf Haragispa. Estamos cansados de que Karin Jamay Sapa Semana Utjeja. Hani Kuns Hananjab Karagiti Ukatumpa Winak. sin fundamento. Una vez más llamo a la reflexión. Mayams Haust Eoskaki Ukam Chamampi Sarte Winakata. Maychasis Uñano Kaphañani. Perú Suyu Dagisti Hani El Wakiskiti. Perú necesita tranquilidad. Acción Popular Taipit Arjawinagarusti Hanit Aum Mantas Karagitainti. Darwin Espinosa Kamas Lup Iristi Uintkarakinoa. María del Carmen Alba Kamas Lup Iwi Taipit Kakeñapa. Maini Karakispa Gilpas Muniri Malko Haksutañapa. Bancada Paz Cotopas Hitak Karagitaina. Reginta Winagati Aptapis Karakispa Ukat Moción de Vacancia Lojas Karakispa. Pescatun Kapayani Botonaka Munas Karakispa. Kamas Lup Iwi Taipina Aruski Pañataki Yaosataña Bataki. Ukat Kimsakal Kotun Kapakal Koniwa Ukampi Waktataña Bataki. Uchica Baja Hernando Guerra García, Fuerza Popular, Camachi Luriri Nakara, Paste Murata Marca Masinaka, Ampi Jupaja Arzuni Dakiwa, Narakasti Petro Castillo, Perusiu Malkuro Haksunya Takeja, Yanap Abjajau, Ukatja Renovación Popular Juparakaja, Wakicha Priwa Sasil Wasaraki, Urhama Polis Akiristi, Iracha Ist Abharaxna. Yatia una campisaranta Sipkakiyani Murata Barca Basinaka, Kiriwa, Pakatunka Pusinu Kabahakura Campi Murata Barca Basinaka, Ampi Haniwa Sasirwa Sapharakitaida, Ansasa Yau Sasirwa Sapharakitaida, Kimsatunka Mayani Hakura Campeja, Haniwa Sasirwa Sapharakitaida, Sokta Hakura Campisti, Haniwa Kamsap Karakinasa, Kipka Kamachi Luraya Uta Taipiu Gitanja, Petro Castillo Perusiu Balcoja, Chile Suyuroja Sarau Pana, Tunca Ukakip Kraki, Tunca Mayani Uronaka Sarakere, Achoka Pasilja Sasirwa, Hakua Parakitaina, Chile Suyurja, Gabriel Boric, Machaca Malcuba Utjatarakine, Fuerza Popular, Camachi Luriri Nagakiwa, Haniwa Sasirja Hakua Parakitaina, Gurhamati Hupanaka Hanair Hayateja Papulinao, Haniu Sasirwa Naraka Jacob Jaja Sasina. Ukakip Karakiwa, Perusiu, Pecanchewi, Pataipitja, Kurat Pulsa, Malcoja, Chile Suyuroja Saraya Paja, Ukatsa, Yathat Erajidao, Kurhamati, Chile Suyuro Saratan Ukapachanja, Suma Mayacha Sibi Uthani, Ukat Aka, Paipacha Suyutsa, Yanap, Asegurakas Uthaniu, Sasirwa Kanancha Parakitaina. Yatia una campisaranta Sipkakiyani, moción de censura Sata Gilat Cuyacaraca, Ucautañapaja, ministro de Transportes, Upata Quejas Asirwa, Aruski Pasipkarakina, Camachi Luraña, Uta Taipiu Gitana, Ucapacharwa, Juan Silva Upastina, Yaja Mist Jajau, Jitek Jajau Asirwa, Sarakitaina, Diario El Peruano Sata Ucataipiu Gitatza, Yatiata Jarakitao, Akanki Ucayatia Ueja. Hemos tomado conocimiento. Yatis Harakiu Transportes Ministrosti Hitakawi Piati Haragitaino. Ukat Malkuts y Ausata Haragitaina, Ukat Ukamanakampi. Aruski Pawisti Tukuyas Harakiwa. Moción de censura Toket Aruski Peñambisti Niaki Ukaltap Haragitaina.
Juan Silva, Transportes Ministro Toqueta. Ukatash Abjaragita en Twitter, Taipit Pedro Castillo, Hilirip Echtiri Yati Kipana. Marcachiri Nagarusti Yati Karakinoa, kun jamás Juan Silva, Ministrosti Hitakaragitaina. Ukati Akatoquetsti Yuspar Karakinoa, Chiktawipata, Irnakawipata. Así que pido Ukampayas Maiskak, Akliwinakar Sarañatak. Kun jamás la Pinakasti Hanut Kipana. Han Mistkani Ukakamasti, Ministro Jupaska Kinia. Yakib Kamas Lupirinakasti, Haniu Yakay Munapkaragitainti, Hilirip Echterin Yatiawinakapa. Upanagasti Ministro Hiskatanya Punua Munapkaragitaina. Han Hitakaw la Pinakut Hipana. Matapiwisti, Astas Harakiwa, Ukatsti, Hitanakaw Hausayata. Akamanagampi Kamas Lupirip Echteristi, Asta Karagitaina. Matapiwin Arjasiñapa. Alejandro Cabero Kamas Lupiristi, Amuit Escaragitaino Silva, Resolución Suicaña. Ukamakarakina Ukatsti, Ejecutivo Taipiti Etiap Jarakinoa. El peruano diario Taipirúa Juan Silva Hitakawi Resolución Ukatukasti Matapiwins Ullaras Karakino. Kunhamati Wakiskaraki Ukamau Ullarawisti Pakaskarakina Resolucionata. Ukat Akahitakawisti Pakaskarakia. Aruski Pawi Taipin Yakip Bankadanagasti Yatiap Jarakinoa. Han kun kamsiris utkarakitaino. Uka uñanokawinakata. Podemos Perú ukatsti Acción Popular Taipita. Matapiwi taipins karanjap harakino yakip hiskawinagasti utkarakispawa. Justicia ukamas Omar Hakawi taipit eri ministro taki. Ukatoket pachanagasti wintas karakispawa. Matapiwi taipina. Kabachi Luraña Uta Taipiu Hitarja Hakuna Kahutaska Kinao. Pakaltuka Hakuna Kampiwa. Hadiwa Sasirwa Sapharakitaina. Kimsatunka Pescari Hakuna Kampeja. Yausa Sirwa Sapharakida. Pusi Hakuna Kampisti Hariwa Kamsap Karakinasa. María del Carmen Alba Kamachi Luraña Uta Taipina Elitaki Ukakip Karaki Lady Camones Akiri Kamachi Luraña Uta Taipina Hiliri Arkiri Japataqueja Kipka moción de censura Kwa Utpana Sasilwa Jacob Karakitaina Akiri Nagasti Miraflores Suilka Marca Chetaujitana Ma Corpasiña Utaujitanja Malkuru Haksuya Dakiwa Aruski Papharakitaina Yaka Hapuwek Utharakinao Pakaltuka Hakuna Kampeja Hadiwa Sasirwa Sapharakina Kimsatunka Pescari Hakuna Kampisti Yausa Sirwa Sapharakina Pusi Hakuna Kampeja Hadiwa Kamsap Karakinasa Patricia Chirinos Kamachi Luriri Takeja Kipka moción de censura Kwa Utarakpana Sasirwa Hakua Parakitaina Akiri Kamachi Luriristi Estados Unidos Suyo Chotaujitanwa Malkutha Han Askinakwa Absurakisapana. Yatia una campisaranta Sipkakiyani, César Nakazaki, Karelim López, Arjatiripau Arsulirakina, Kurhama Punisa Pedro Castillo Perusu Malcompeja Aruski Pawa Politainati, Kurhama Puniso Caracua Kanash Lirakina, Hukampi Arjata Sipkakiyani. Abogado Pag Akamape Kananchanen, Pedro Castillo Hach Ajelera Malkuro Kolak Punchura Siske, Hanipune Umakutin Skanetsas, Cesara Nakasakej Akamape Arhat Aneraken, Karelim Lópezaj, Ministerio Público Oro, Yatjatau Saretañataki Arsuska Ponesasen. RPP Aruske Pañotan Saraken Palacio Roxaraskapon, Mas Toket Hach Ajelere Malguj Breña Maracana Sarate Otan, Haneumata Pesquetsas. Okanika Mag César Romero Yatiereg, Yatiau Yatiatat MTC Taipen Contratonakaj, Yatjatawinak Arektañatakeu, Okatpek Ataki Yatisis Pasaraken, Lópezan Arsotaparu, Samir Villaverdes, Akan Katapats Kananchaniraken, Conatej, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Taipin, Licitaciones, Ukanakape Yakapanakaru, Utkayasapana Saraken, Okamarak, Alapach Arasuwej, Mainin Pewaliat Hataspana Sarakenaj. Fiscaliaru Empresaria Kamerej Arsuraken los niños Okhat, Hopanagas Pesca Congresista Nakao Acción Popularat, Nakasaki Abogado, Karelim Lópezaj, Hanira Congresista Nakane Sutina Kapachureket Saraken, Maas Toket, Sutina Kapas, Karelim Lópezan USB Ukan Karakeu. Yatia una campisaranta Sipkakiyani Hichaja Arequipa Sulka Sujitaro Putapayani. Bélgica Chegata, Natasha de Cambridge, Jupa,
Tawakuro ukakip kraki Kevin Ramos. Pero suyo kahuwa ini turo hatakasip kakiwa polisia palla-pallanaka Valle del Cauca sata ukachakauhitana. Urhamati Arequipa sulkasuna polisia palla-pallanakana pasa arsulirakinawa. Niama paksinakaw Arequipa markansti chakap harakina. Kolka chakan inampiu takawinagampi waktap haragitaina. Polisia nagas pisin payaki chikta haragitaina. Natacha de Combruye belga turistampi. Ukat Kevin Ramos akasuyuta. Tunka pusini marani hupanagaw takatap haragi. Kimsa Federal Polisia nakampi Belgica chakata. Natacha okitay kanakapampisti suyu baru kutkap haragitaina. Mahukuru nakasti kabanakonde chakan kakata siwap haragitaina. Tunka polisia nakaw kolka hawira chakansti Kevin takap haragitaina. Pa tunka pesqani urun chinoka paksita halandaragitaina. Halpuripan hawiras hitkat karagitaina ukata. Hilpach busunakas han undas karagitainti hawirar montaña pataki. Novena macroregión policial Taipit Pacha. Kevin Wilama sinagabasti kun hamati yatiap harakino. Ang kamar kimil sinti takanyanakampi yakap haraksapana. Ukatu kanagasti hani ukamakanti sasin kananjap harakina. Yetias karakino kayant kasino hupanagasti takanyampi amhatap haragitaina. Natach alta montaña policianacao takap haragitaina. San Miguel, Yaguar, Fure, Guaruro, Sakirka, Senillo Gatsti, Sangalle. Chacan, Cabanaconde, Iskamargatsti, Waktas karagitaina. Kalpa, agente nacao Cusco marcat Kevin takap haragitaina. Kolka huiran takas karagitaina yanke Iskamarkakana. Hichapachanha nya papataka ukamat ant aluranya utarakau histantas harakitaina kurhamatit ant aluranya taki yanaka haliho irhatatau sasina ukakip karakiu ayuhaniu ant salurap harakiu kathaniwa alhanya hamahite sasina kurhapapuri sakiri yatiawiste yatatapanyani. Yosat marka charanakakt antamang aphapuneu mas togat pa patakt anyatur otanakah hichapa paksinamayag hist antaphan helepachas Tintanacaro, Bodejanacaro, and Aljerenac. Pío Pantojaj, Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería Aspan Satataipit Irepterej, Yan Kaospachan al Ainas Hanach Saraken Konatej, Sochtapatakt Antyatur Otanakaj, Hanaskirupe Haitawanach, Dólaras, Petróleos, Alponeu Irhat Hanach Saraken, Helepachaj, Trejus, Irhat Atarakiusasin Hananchanenach. Vanessa preguntegit ant anyatur otat Santa Beatriz chakan administradora chanips hil hatayan ineip akanyotatay pediatianip haraken ant aserealas chusach akpositun kimsana % hil hateusas. Efectivamente. Halu kamas ka ponerakist ant anyatunyata gejo ponerakis hil hatjeja Pedro lo kirakistun ka kimsakal con solisajes o kathan ni pone alhani hamajet aspenta pediatianip haraken Memar septiembre ant anyaturo tanakah pa pataguarang karo iranakayap khana usas. Antat aras kasina yatia una kampe saranta sipkakiyani trigo makaya ha kipka sapapatakat ha sohtatun kanirua hitatataspa irhatataspa ha Rusia suyumpi ukakip karaki Ucrania suyumpi aukasi wina hakata shipkachini Julio Pasi hilaka maruja ukapachkabaja sasinwa Rabobank hupanakawa kwamha abut aneparaki. Hicha ukapasina kanpunwa Mar Negro sata ukachakauhitanaha aka yapuraka aptapinha yatip haraki sasinsa hupanakaha kanash aneparakiwa. Ukakip karakiwa haniti ukamakas hankaki aka aukasiwi chahwawi sait haspa ukapachanha sapapatakat hatuka diruwa chanipaha hitarakispa. Kau capi alhanya cekau kita kansa sasinsa kanash asile parakiu. Aku rakanha akama han aski uthaura katha akini urak pachanha pisiki wampi aka makaha apayata haraki alhanya takisu katha hukampi pisek takispa hutiri urora kansa sasinsa kanash asile parakiu. Ucrania ukakip karaki Rusia cekau kita kanha hilpunwa akini urak pachata sipansa trigo yapucha paraki pawa paraki. Hichaka tunka kimsani maranakatanya ukamanakatwa hichaku timpunwa hukampi puniwa hithatara hispa trigo makaha sasinsa kanash sini paragiwa.
Pensión 65 taipina chicanches irinacasti papataka pescatunca solesa colc maitasireja hicha payuru sarakiri akiri paxitja ukurutwa Banco de la Nación colqui imaña uta chacau hitara caruja akiri Perú mark pachanwa katukerek sarawa parakispa urjama polisa y atata sipka kiñani. Midis, Pensión 65 Taipina Chicancha Sirinagasti, Akiri Perú Mark Pachara, Banco de la Nación Colque Utata, Payuru Sarakiri, Achuca Paxinua, Chinoca Ukakip Kraki, Anata Paxira Kata Papataka Pescatunca Solesa Colque, Katuca Siriu Sarawa Parakispa, Patunca Pusiri Ururaka Sarakiri, Achuca Paxinja, Pensión 65 Jupara Karusti, Iska Autogalanokata Carrito Pagador Sata Apapjeja, Ukurutua, Callante Ata Karakiri, Gauchapirakati, Marcachiri de caja pampa ayuche caujitaracana utase preja ukatsa colque utarakatsa hayache caujitaracana utase preja juparacatakiwa akiri autjata colque choraweja wakistata karaki ichaja tunka waranka machaca marca masira kasawa akiri taipero kelkanta taja hakat ashapraki Ministerio de Economía y Finanzas ukata y piujitatja pakal tunka sohtani warankans warankapa solesa colqua wakistarakitaina pa waranka patunka payani maratakija midis Taipiro Apteayataki, Akiri Colqueja, Pensión 65, Juntos, Ukakip Karaki, Contigo Programas Sociales Sata Ukata y Pirakaru Apteayatakiwa, Wakistata Karaki, Hichabaranja, Pusitunka Pescani, Waranja, Chacharaka, Warbinakawa, Machakarakaja, Ukata y Peroja, Kelkant Esjaparajitaina. Ministerio de la Producción Sata Ukata y Piujitatja, Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes Sata Ukata y Piujitatua, Policía Nacional Payapayanacarusti, Patunca Pescali Huaranca, Yatun Pataca Sohtatunca Yatuncani Uniformes Isinacua, Novena Macroregión Policial de Arequipa, Policía Payapayanacarua, Chura Paraquitaida, Ichacutenja, Pacutiwa Churata Jaraki, Ukatja, Pataca Kimsatunca Pacalconi Huaranca, Kimsapataka Kimsapaltunka, Ukama, Isina Cuachura Parakitaina, Ukatha, Mipe Huparacau, Ukura Parakitaina. Hilirenja, Kimsatunka Pusini, Waranka, Kimsapataka Pusitunka Pescani Ukama Uniformes Satawa, Churata Karakida, Mimara Tukuyawina. Núcleo Ejecutor de Compras para la Policía Nacional Sata Juparacasti, Hichaja, Sohta, Waranka, Kimsakal Pataka, Sohtatunka, Yatunkani Policía Payapayanakaru, Churata Jarakispa, Arequipa, Sulca, Chacaujitanja, Isinakaja, Sasino, Juparakaja, y Rajasip Karaki. Ichaja, Jutirinakarja, Prendas Deportivas Sata, Isinaka, Anatayanakataki, Ukakip Karaki, Calzados, Kipka, Porseguis Sata, Zapatura Campi, Churap Hayani, Sasino, Juparakaja, Abuitasip Kakiwa. Jurin sulka su gitano purta payani trucha chauya uiwan hawani kuswa yatip haraki ukacha kau hitarja kun hama polisa kiristi yatata sipka kiyani. Suyusa truchak walpuneo alakt asgek suyusana ang kasuyona kans hichak pamarana kan pa kotets helhateu hayukatrake kolges atamperakeu erhat asek ketenakatech pisigranja su kanepchech ingenio distrito getan huancayo marca chacau getan. Sí, efectivamente. Ukamas kaponeo, acaso el caso gitarja, mahacha chakauhita uteja, chaulana guiwañatagej. Acá Perú margasarja, yakarakam chikaja, ukam hacharakiwa, ukatja, pakalko, chauya uiwañaraga utaraki. Kim satunka, mank, peño utanagarua, apaya paraki. Harige agachakauhita nagaruja apaya ptej, hanukaja kichwai, ugachakaru apaya parakt. Ukatja, wankayo marca ma kauja, mank, peño utanagarus apaya paraktal. Uksaujitan walhachaulia uyuawi ujitanakape otjej, atampe ukamira tatayanyatake ukamarak alakt anyatakes, ukamare jamai junin sulka soyo ujetan, walpeneo alakt abrej, atampe kolgenakapas irhat aserak, hichap sotat pacha yakep lima barakat chaulia puritanakapat, akiripe walekosaj, ukatpe wankayo markat, wahintawakunak payerenakaj, atampe hichaj, truchampe pait japrej. Camisa Saita Cure Orellana Payeriat Hat Erech, el chilcano del campesino o Caraquipe Paitech, Aquereste Trucha Guayakham. Y cuando el mesero llega a la mesa, Mesero Sata, Mesero Portaneja, Nanakaja, Nanakajma, Kunanak, Wartasinsa, Walisum, Kuyu Japtal. Yakhamang Anakas Pait Apkarake Camisas Bolitrucha Satao,
wali mosk aponeo. Hiwasan chokenakasam peke son pechekains aset pait abjek. Perfecto. Bolitrucha sata, chaullakan katanagaut habjetoj, chaullakan katanagaut habjetoj, ukaroja, ma iska, sibuyan pe wakishran ayaj, acá se vecha, wakich habjto, truchat lord at sevichio, cuatjajukan puajechaj walikus wa bolitrucha sata uja, wakish abjrakijaj. Trochaj, waliso maponeo. Haneu sindich ichlleneket. O camarus, ácidos grasos omega 3 o camarak proteína nakas. O caniraquipe. Ukawa yatia urakaja hiwasaraka wakichawi taipiu hitata TV Perú Ucampirusa Nacional FM taipiu hitarakata. Anata urunakarwa hakata septarja hilat kuyakaraka supacha kujer asipkakiyani. Totak kawaya hitarakana, hawila kau hitarakana. Yapo kawaya hitarakana uiwan pichikasa. Hayaya kipana hilat kuyakaraka. No kanchis wakichaweja akan kewa.